ମୁଁ ଅଭୟ କୁମାର ମୋର ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଓଡ଼ିଶା ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ କମିଶନ୍ ବା OPSC ତରଫରୁ ଏକ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟଟି ଆସିଛି। ଯେଉଁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟରେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ରହିଛି, ତ ଆମେ ଡିଟେଲରେ ଜାଣିବା। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ମେନସନ୍ ଅଛି କି ଓଡ଼ିଶା ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ କମିଶନ୍ ବା OPSC ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ ନମ୍ବରଟି ମଧ୍ୟ ଏଠି ମେନସନ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏହାର ସବଜେକ୍ଟ କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ମେନସନ୍ ଅଛି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଟୁ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଟିଚର ବା PGT ଇନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ B ଫର୍ 50 ନର୍ସ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ 106 ନର୍ସ ଅଫ୍ ଅପଗ୍ରେଡେଡ୍ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଣ୍ଡର ଦ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ୍। ତ ଫାଇନାଲ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା କି ଏ ଯେଉଁ PGT ବା ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଟିଚର ବା ଲେକ୍ଚର ମାନଙ୍କ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ଏଇ ନୋଟିସଟି ଆସିଛି, ଯେଉଁଠିକି +2 କଲେଜରେ ଏଇ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟଟି ଦିଆଯିବ ଏବଂ 50ଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ରହିଛି ଏବଂ 106ଟି ରହିଛି ଅପଗ୍ରେଡେଡ୍ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ବା +2 ଲେଭେଲର ଯେଉଁ କଲେଜ ରହିଛି, ତ ସେଇ କଲେଜରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ PGT ଟିଚର୍ସକୁ। ତେବେ ଏହାର କ'ଣ କେତେ ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ରହିଛି ଏବଂ କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟକୁ ନେଇକି ସବୁ ଆସିଛି ଆମେ ଡିଟେଲ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା। ମୁଁ ଏଠି ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ ଡାଉନ୍ କରି ଦେଖାଉଛି। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ମେନସନ୍ ଅଛି କି ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ସ ଆର୍ ଇନଭାଇଟେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ଥ୍ରୁ ଦ ଏଇ ଯେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନଟି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି, ଏହା ହିଁ ଲେଖା ଅଛି। ତ ଆପ୍ଲିକେସନଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ କେବେ ନା 31/1/2024ରେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ବା ଜାନୁଆରୀ, ଏଇ ଯେଉଁ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଚାଲିଛି ଏହାର 31 ତାରିଖ ଠାରୁ ଆପ୍ଲିକେସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନଟି ରହିବ ପୁରା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 2 ତାରିଖ ଯାକେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ମେନସନ୍ ଅଛି ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ 2 ତାରିଖ ହିଁ ଶେଷ ଡେଟ୍ ରହିବ ଆପ୍ଲିକେସନ ସବମିଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଆମେ କ'ଣ କେତେ ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ 1375 ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଟିଚର ଇନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ B। ତ 1375 ଗୋଟି ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ଅଛି, ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ଅଛି। ଏବଂ ଏହାର ପେ ଲେବୁଲ କଥା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ଯେ କ'ଣ କେତେ ସାଲାରୀ ରଖୁଛି। ତ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ପୋଜିସନ୍ କ'ଣ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି କି ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜିରେ 5ଟି ଅଛି ଏବଂ କାଟାଗୋରିଜ ବାଇ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଅଛି। ସେହିପରି ବଟନୀରେ ଅଛି 50ଟି, କମର୍ସରେ 48ଟି, କେମିଷ୍ଟ୍ରିରେ 69ଟି, ଏଜୁକେସନ 28, ଇଂଲିଶରେ 193। ତ ବହୁତ ସାରା ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ଅଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏଠି କାଟାଗୋରିଜ ୱାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ସବୁ ମେନସନ୍ ଅଛି। ତେବେ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ଅଛି। ଇକୋନୋମିକ୍ସରେ 151, ଜିଓଗ୍ରାଫିରେ 7, ଜିଓଲୋଜିରେ 2, ହିନ୍ଦୀ 14, ହିଷ୍ଟ୍ରି 141, ହୋମ୍ ସାଇନ୍ସ 16, ଲଜିକ୍ ବା ଫିଲୋସଫି 51, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ 40, ଓଡ଼ିଆ 223, ଫିଜିକ୍ସ 63, ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ 142। ସେହିପରି ଆମେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏଠି ରହିଛି ଯେ ସାଇକୋଲୋଜି 16ଟି ଅଛି, ସୋସିଓଲୋଜି 35ଟି, ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ 9, ଜୁଲୋଜି 50, ଉର୍ଦ୍ଦୁ 1। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଟୋଟାଲ 1375ଟି ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ଆସିଛି, ଯେଉଁଠିକି ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଟିଚର ବା PGT ଲେକ୍ଚର ମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ଏଟା। ତ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଏମିତି କେବେ ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ଆସିନଥିଲା। ତ ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଆପ୍ଲାଏ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏହାର ଆମେ ମେନ୍ କଥା ଜାଣିବା ଯେ କ'ଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନଫର୍ମେସନ୍ କ'ଣ ଅଛି। ମୁଖ୍ୟ ଡିଟେଲ ଆମେ ହିଁ ଜାଣିବା ଏଠି କ'ଣ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଏଜ୍ କଥା ଆମେ ଦେଖିବା। ଏଜ୍ କଥା ତ 21 ବର୍ଷ ରହିଛି ସର୍ବନିମ୍ନ ଏବଂ 38 ବର୍ଷ ରହିଛି ସର୍ବାଧିକ ବୟସ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଏ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମଷ୍ଟ ନଟ୍ ବି ବିଲୋ ଦ ଏଜ୍ ଅଫ୍ 21 ଇୟର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏଭଭ୍ 38। ତ 38 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଏବଂ 21 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକା ହେଇଥିବା ଦରକାର। ତେବେ SC, SC, ST ଏବଂ SC ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରିଜର୍ଭ ଯେଉଁ ସଂରକ୍ଷଣ ଅଛି, ଯେ ବୟସର ସଂରକ୍ଷଣ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି।
तेबे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कथा देखिबा जे शिक्षागत योग्यता कौन रही एठी स्पष्ट मेंशन अछि कि हैव मास्टर डिग्रीज इन सब्जेक्ट कंसर्न्ड फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ एटलिस्ट 50% मार्क। तो मास्टर बा एमए डिग्री थिबा दरकार एवं 50% मार्क रही था दरकार। तो जो माने अप्लाई करेंगे एवं आउ कौन रही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आम देखा देखु एठी आउ गोटे रही हाव ए बीड और इक्विवेलेंट डिग्री। तो बीड कथा ये कही कि बीड थी दरकार खाली एमए हेले चलबनी जो केवल पीजी कर चलबनी पीजी सहित से बीडी कर दरकार बीडी मैंडेटरी अच्छी देखो लिखाई आउ गोटे कथा लिखाई डिग्री और डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लिकेशन इज डिजायरेबल क्वालिफिकेशन एटा डिजायरेबल क्वालिफिकेशन रही। तो ये गोटे भल कथा अच्छी विशेष कथा देखो ये स्पष्ट मेंशन अच्छी कि बीड क्वालिफिकेशन फॉर सब्जेक्ट्स अदर दैन बॉटनी केमिस्ट्री इंग्लिश इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी हिस्ट्री हिंदी मैथमेटिक्स ओडिया फिजिक्स पॉलिटिकल साइंस संस्कृत एंड जियोलॉजी शाल नॉट बी मैंडेटरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। तो यही सब जो पदवी रही जो सब्जेक्ट नहीं तो ये बीडी मैंडेटरी बोली से लिखाई एवं यार एग्जामिनेशन फीस कथा जदि आम देखा तेबे कौन से एग्जाम फीस नहीं यार सिलेक्शन मेथड कथा जदि आम देखा प्रथम देखो लिखाई जे फास्ट रिटन एग्जामिनेशन हम एमसीक्यू पैटर्न देन तापर हम पर्सनल टेस्ट एंड इंटरव्यू भाइवा वॉइस टेस्ट जोटा हम। तो द रिटन एग्जामिनेशन विल बी ऑब्जेक्टिव बा एमसीक्यू टाइप हम एवं एथिरे देखो लिखाई जे द रिटन एग्जामिनेशन विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव बा एमसीक्यू पैटर्न इन नेचर एंड विल कंसिस्ट ऑफ 3 पेपर्स नेमली पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 तीनटा पेपर रहिबो एई भली रहिछि। तो पेपर 1 रे अछि पेपर 1 शाल कंसिस्ट ऑफ जनरल इंग्लिश। तो पेपर 1 टा 50 मार्क रहबो जनरल इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज मध्य 50 मार्क रहइबो एवं जनरल इंग्लिश 50 मार्क एवं जनरल नॉलेज 50 मार्क एंड शाल हावे 100 टा प्रश्न आसीबो बा 100 मार्क। तो ये जो 50-50 नहीं आसो 100 प्रश्न एवं 1 मार्क लेखा 100 मार्क एवं यार टाइम ड्यूरेशन लिखा 2 घंटा दिज्व से भली पेपर 2 लिखाई कि जे देखो लिखाई पेपर 2 शाल कंप्राइज ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम द कंसर्न ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 1 विथ एथर 100 क्वेश्चन आसो 100 मार्क द ड्यूरेशन ऑफ पेपर शाल भी ये 2 घंटा एवं पेपर 3 अच्छी ए कंसर्न ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 2 जो रही विथ 100 क्वेश्चन कारण 100 मार्क द ड्यूरेशन ऑफ पेपर 3 शाल बी 2 आवर्स ये जो पेपर 3 2 घंटा दिज्व। तेज ये भाव रही नेगेटिव मार्क देखा लिखाई देखो देयर शाल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर our response and for each wrong answer response 25% of marks allotted to the practical particular question shall be conducted। तो ये नेगेटिव मार्क रही जी केते रहिबो देखो लिखा है द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क फिक्स्ड बाय कमिशन इज 33% हो मिनिमम क्वालिफाई मार्क रही एवं ये कौन रही ना टेकिंग टुगेदर ऑल द 3 पेपर्स पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 मिसाई की 33% हवा दरकार मिनिमम क्वालिफिकेशन से कथा ये कही जो मिनिमम जो मैंने क्वालिफाई करे कहले मिनिमम एतिकी परसेंट बा 33% रहा निहाती दरकार। ये आउ गोटे कथा लिखाई कि पर्सनल टेस्ट एंड इंटरव्यू कैरिंग 30 मार्क पर्सनल टेस्ट एवं इंटरव्यू हम। तेज ये भाव रही नोटिस जोटा कि ओपीएससी तरफ आई तो जो मैंने चाहूँगी अप्लाई करने से निहाती अप्लाई करूँ एवं निजक से भाव प्रस्तुत करूँ कि भाव ये जो आसी पीजीटी पोस्ट से सफलतार सहित ये जो पोस्ट रे जॉइन करवा निजुक्ति पाइबे। तेज जो मैंने निजक लेक्चर पर प्रिपेयर होती निहाती भल भाव प्रस्तुत करूँ कहीं बहुत सारा वैकेंसी आसी तो निहाती निजक भल भाव प्रस्तुत करूँ एवं ठीक समय भितर अप्लाई करनी। तेज आशा कर निहाती भिडियोटी भल लगी शेष पर्यंत देखि समस्त धन्यवाद।